Wagra long live BJP yakare phane chini bukuk sona khabai kubai lam sokko BJP yakare phane chini takuk sona khabai kubai lam sokko BJP yakare phane chini bukuk sona khabai kubai lam sokko Wagra long live Pramotha long live Wagra long live BJP yakare sana chini takuk kubai bukuk sona khabai kubai lam sokko BJP yakare phane chini takuk sona phai kaham BJP yakare phane chini takuk kubai bukuk sona khabai kubai lam sokko Wagra ke YTF ke TWF ke 5 বছর মেম্বার সাদা আগাই যারা নখে সানি সাতাম বই বাই ক্লাং গাগাই খাং মাতং জাকলে বিজেপি গে তাওখাই লাল করিখাই ফাইলা দিনখাই পদতিয়ার ফাইকাপলা আপলে 20 বছর সিপিএম নি মেম্বার 5 বছর 5 বছর আপনি আগলো বিনি তলাখাই বচাগো আনি তলাগো বিনি নখে সানি সাতাম গায় এই তাছা 2 মাস কাখো আং বিজেপি আচ্ছা তুসই ইব্রাহিম থব তাবো মানে নাহার মংতা মতা ম কাহাম নহরি মানে কলাই যেফং ইজিনি রাজ্যনা চং কাহাম কাই তংনানি হি ফাইयो আगा बिनि यागा खाय जों ताव चांमा बाय सजरा खैजाका नों वान जै चांमा आजै एमएलए फाइमान जे सय तिनसे नङा ए सिबनि जिनि दिप्रा ने दिप्रा मथा ने जिनि राज्य जों सादिन काय तंनानि जों फाइयो इब्राहिम थनो कारिताय कोनो पार्टी নহरलिया दा নহौग्या गरै आरो इब्रा सरने बागै सामं खने इब्राहिम थनो নহरै तिनि फाइयो महाराजा ना हामदाबाय फाइमानसे इन मुंतिसा सासेरे तुसै बर्दार त्रिपुरा बो कामिनि हे इरगनिसे जांसि जा तावखाय मणिपुर दङ दा हामबाय हामबाय तिनि पश्चिम मालिदर बिसि फैजांसिं रुवाजापारागो फैजांसिं एमु नन्दलाल रुवाजापारारो कासासिनि उठान सभा सभागो तिनि बीजेपी नि सिनियर बा कसाम नेता भानै मानु बा एलाकानि रबिन नागरिक हरिन्द्र त्रिपुरा बबो फाइका 4 परिवार तिनि 10 भुटार ना 4 परिवार 10 भुटार जिनि बीजेपी याकाय त्रिपुरा मुथा फाइका आं त्रिपुरा मुथानि पक्ष থেকে বরানো খাবাই খুবাই লামসকা এবং আগামী দিন বুবাগ্রানি নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যগো त्रिपुरा मुथा सरकार रंनाय এবং এলাকাগো এডিসি নির্বাচন বচং জয় রंनाय বিধানসভা নির্বাচন যত কিছু করো যত কিছু খাইতো বিধানসভা এলাকা চিনে এলাকানি বিধায়ক আনি বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার খাইতো বুড়ো কিন্তু কাহামকে বুঝিখা त्रिपुरा मुथा सारा এলাকানি কোনো আরো বেকারনি বাগৈ সাধারণ বুড়োনি বাগৈ কাম তাইয়া त्रिपुरा मुथा আগামী দিন ভবিষ্যৎ যিনি বুড়োনি বাই সামুতানা বলা আছে